subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Macam-macam mantap. Suke. Baung Mas Bro. Lah jadi kok. Wes ora sik tek mayu rono. Ilang. Cek. Yo. Kok diangkat sampean? Dah pedot. Cok lo bulir ana nang. Tak juga ada. Ya yang pas bro. Sampai ngek nang anak-anak. Ngaku. Itu, pati ku lungsu tangan aku. Tangan aku. Rasa keteng nang. Iya. Pai lu. Sangat. Gue ini cepat hai naik. Ya pengen. Cek, aku sedon ini bisa. Pak enak lanjut. Lian loro. Tak angkat sampai kono cak kok tak kira ciri. Ya kan narik. Gak ero aku baru. Apa nek gua niku. Diangkat narik nang yo mulai. Iya. Set. Malah nanam punya. Oh. Waduh. Sampai putus Mas Bro. Itu Mas Bro tadi yang lepas tadi Mas Bro. Pokar meong. Bukan mayang Mas Bro. Oh, Rebus. mantap. Malangan yo. Mantap Mas Bro. Lele. Lumayan Mas Bro. Lumayan. Pancen ku tok ora to. Panjangnya dengan Mas. Oh, bleh. Kena green. Kecil Mas Bro. Gak bener lu kan. Enak ya Mas. Tul. Langsung hilang. Enak. Ikan baung Mas Bro. Double strike. Double strike Rian Prey. Ikan sasaran. Baung Mas Bro. Kecil. Ikan baung. Double strike bro. Wah, ini patut pari, Bri. Ketik Mas Bro. Ikan baung.
subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe macam ayam, mantap.